ନବମା ଭଗବତୀ ଶରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବୁଧବାର, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗ ବାଳବକରଣ, ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ୍ ପରେ କୌଳବକରଣ ଭୋଗ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ରାହୁ କାଳ ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ରୁ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ୍ରୁ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। କାଳଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି: ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ, ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ରାଶିରେ, କେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ, ରବି ଧନୁ ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ, ଶନି ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇକି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାଟିରେ ମା ଭଗବତୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଜୀବନ ସହ ସଂସାରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ନୂତନ ସତ୍ୟ, ନୂତନ ମାନବୀୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପରିଚିତ ହେବା। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପରୋପକାର କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟିରେ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ କ୍ଷୟର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ତଳିପାଦରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଶୀତକୁଞ୍ଜିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୁଝି ବିଚାରିକି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗାନାମାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଦିନଟିରେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଜନକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ଗଙ୍ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି।
सिंह राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार षष्ठ स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय आलोचना समालोचना भितर समय अतिवाहित हो, किंतु मिलित व्यवसाय को लेकिन कार्य सिद्धिर सूचना परिलक्षित हुए। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन गुप्त शत्रु पराजित हे। दाम्पत्य प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सबल रहिबा सहित स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। यात्रा दिनटी आपण पक्षरे जीव। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में कृतित्व अर्जन करेंगे। आपण शुभ रंग आज फिका गोलापी रंग, शुभ अंक 8। आपण आज पितामाता ठारू आशीर्वाद ग्रहण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कन्या राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू पंचम स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय अघटन कर्म किसी घटित हो पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मान सम्मान प्रति सजग रुहतु। दाम्पत्य प्रेम संपर्क आद्य शुभदायक नुहे। संतान संतति कार्यकलाप को नहीं मन भितर संतापित चिंताधारा जात हो पारे। आर्थिक स्थिति दुर्बल रहिबा सहित स्वास्थ्य शरीर विशेष सुखदायक नुहे। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में विरक्ति भाव प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग, शुभ अंक 5। आपण आज देवी मंदिर में घृत दीप अर्पण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। तुला राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू चतुर्थ स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय कलहर सूत्रपात हो पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन तरतर निष्पत्ति नियंत्रण है। दाम्पत्य प्रेम संपर्क सदृढ़ रखंतु। सहधर्मिणी परामर्श अनुसार गृह कार्य संपादन करंतु। आर्थिक स्थिति विशेष सुखदायक नुहे। आवश्यक स्थल ऋण ग्रहण करने सहित भू संबंधी कार्यकलाप को लेकिन वाद विवाद उत्पन्न हो पारे। स्वास्थ्य शरीर मध्यम उत्तम रहिबो। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में आलस्य भाव प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज धवलवर्ण रंग, शुभ अंक 2। आपण आज क्लिंग मंत्र को 54 थर पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। बिछा राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू तृतीय स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय सफलतार चाबिकाठी प्राप्ति करेंगे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मन भितर विचलित भावना जागृत हो। दाम्पत्य प्रेम संपर्क सदृढ़ रखंतु। आर्थिक स्थिति दुर्बल रही पारे। स्वास्थ्य शरीर विशेष सुखदायक नुहे। यात्रा दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति विलंब जोग लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज सिंदूरवर्ण रंग, शुभ अंक 8। आपण आज ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः यही मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। धनुराशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वितीय स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय सुख सम्मान प्राप्ति हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अपव्यय खर्च हो पारे। दाम्पत्य प्रेम संपर्क विशेष सुखदायक नुहे। परिवार मध्य शांतिर वातावरण रखा सहित वाक्शुद्धि नितांत दरकार। आईन अदालत कर्म जदि किछि थाए बुझी विचार की कर्म संपादन करंतु। स्वास्थ्य शरीर विशेष सुखदायक नुहे। यात्रा समय अपव्यय खर्चर सूचना अच्छी। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में निर्विघ्न कर्म निर्वाह करेंगे, किंतु विलंब कार्य सिद्धिर सूचना अच्छी। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग, शुभ अंक 4। आपण आज तुलसी चौरा माटी को कपाल तिलक रूपे धारण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मकर राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय आशातीत फल प्राप्ति हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन परिश्रम मुताबक फल प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य प्रेम संपर्क सदृढ़ रहिबा सहित आर्थिक स्थिति अति उत्तम अटे। स्वास्थ्य शरीर सबल रहिबो। यात्रा दिनटी आपण पक्षरे जीव। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में निर्विघ्न कर्म निर्वाह करेंगे। आपण शुभ रंग आज घन नील रंग, शुभ अंक 2। आपण आज राम रक्षा स्तोत्र पाठ करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू द्वादश स्थान गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय चिंतित रही पारती। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन परिश्रम मुताबक फल प्राप्ति करने सहित उपरिस्थ कर्मचारी प्रशंसा लाभ करेंगे। दाम्पत्य प्रेम संपर्क अति उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति सुखदायक नुहे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान देवा सहित पारिवारिक परिवेश प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा दिनटी अति उत्तम अटे। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में आलस्य भाव प्रकाश करेंगे। आपण शुभ रंग आज घन नील रंग, शुभ अंक 2। आपण आज पितामाता आशीर्वाद ग्रहण करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो।
मीन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटे चंद्रमा राशि ठारू एकादश स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय सफलतार चाबिकाठी प्राप्ति हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन पद मर्यादा वृद्धि हो। दाम्पत्य प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सबल रहिबा सहित स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। यात्रा दिनटी आपणों पक्ष जीव। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग शुभंकतिने आपण आज गंगणपते नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आजिर पंचांग विषय वस्तु एवं अनुमति दियंतु। नमो भगवती शरण।